Pas de soleil, 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 pas de soleil. Kak Wina, ada soal. Suruhnya bawa kertasnya toh. Anak bawa kertas aja. Berapa lembar kak? Satu bagian 2 lembar. 26. 30 lalu. Di luar ya toh. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
besok itu mau hari H baru atau subuh, besok subuh, Senin subuh. Nah, baru. By the